अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। एक तरफ कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी नौ मुंतखब सदर के आने के बाद इमरान खान के लिए कुछ रास्ते हमवार हो सकते हैं, और कुछ जो पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन है, वहां पे जो शहरी है, उन्होंने फंडिंग और लॉबिंग इस बात पे की थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो वो इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके साथ साथ जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी कांग्रेस में और वहां के सेनेट में कुछ नुमाइंदगान ने खत भी लिखे थे जो बाइडेन इंतजामिया को। एक तरफ यहाँ पे, और फिर हमारी वफाकी जो हुकूमती वज़रा है, उनके ट्वीट्स और उनकी बातों से बज़ाहिर यूं लग रहा है कि हाँ, उनको टोटल खदशा है, या उनको वाज़ेह लग रहा है कि वाकई में इमरान खान के लिए कोई कॉल आ सकती है। कब, कैसे, ये अभी उनको भी मालूम नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है। तो यानी कि उनके खदशात फिर ठीक है, और उनको ये खौफ भी है। उसके बाद ट्रंप इंतजामिया के बाद, यानी कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ये मैं आपको बता रहा हूं। ये नोट कर कि इस वक्त जो इमरान खान के खिलाफ दो केसेस हैं, एक तोशाखाना रेफरेंस 2 और एक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, इन दोनों में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा होने वाली है। तोशाखाना में अभी चूंकि उनकी जमानती हो गई है, वो ट्रायल चलता रहेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगना है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस में ये इसी 2024 में मिड ऑफ दिसंबर तक उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल सजा की कंफर्म इम्कानात है। और बज़ाहिर यूं हम ये डिस्कस क्यों कर रहे और क्यों बता रहे कि गुज़श्ता रोज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप वरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला वापस करें, यानी कि रिमांड बैक किया, तो एक दफा वही अदालत जो अपना फैसला सुना चुकी है, वरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर चुकी है, वो कैसे अपने फैसले को अब चेंज करेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान के ऊपर जो कि अदालतों के अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है, ये मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है? आज एक केस लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम अब्बासी साहब, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर है, हमारे दोस्त है। इब्राहिम, आज इमरान खान से मुलाकातों का भी जो है वो एक केस लगा था। हाल दो वैसे तो चीजें हम देख रहे हैं कि किसी हद तक इमरान खान के लिए मामला थोड़े थोड़े ठीक हो रहे थे। ट्रंप इलेक्शन के बाद जब इतने खदशात बढ़ गए वफाकी हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की, कि वो खुद कह रहे, ऑल दो कि पीटीआई के कारकुन, सोशल मीडिया वॉरियर्स कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात है, लेकिन उससे ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो आप डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को देखें, आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को देखें, या दीगर मुस्लिम लीग की जो क़यादत है उनके बयानात को देख ले, तो आपको बिल्कुल ये कंफर्म हो रहा है कि हाँ जी, बिल्कुल कंफर्म अब जो है ना, कोई कॉल किसी भी वक्त आ सकती है। और अचानक 190 मिलियन पाउंड केस में एक टर्न आ जाता है। जो मैंने आपको ये खबर दी है, बिल्कुल नोट कर ले कि 14 साल कैद की सजा है, और ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको। ये तो अच्छा खाना 190 मिलियन पाउंड केस में, अच्छा 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 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड केस में, जिसका कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि आप रिमांड बैक किए और फैसला वापस करें। दोबारा तो दोबारा फैसला करें। इसमें जो है वो तमाम चीजें, मामलात क्लियर हो गए हैं, और क्लियर होने का मतलब है कि 14 साल कैद की सजा होनी है दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को। आज फिर मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी है। कल पीटीआई की क़यादत की मुलाकात नहीं होने दी, आज फिर वो समाअत थी। क्या हुआ कोर्ट रूम में, क्या रिमार्क्स थे, क्या दलाइल दिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आज जो दरख्वास्त थी ना, ये एक आप समझ लें कि एक टेक्निकल जो है वो आप टैक्टिक्स यूज करने के इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए। हाँ, कल कोई असद कैसर साहब, शिबली फराज साहब और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो गए अडयाला जेल में, उनको नहीं मिलने दिया गया। आज फैसल चौधरी एडवोकेट साहब जो हैं वो पेश हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कल हम गए, जो हमारे सीनियर रहनुमा गए, उनको नहीं मिलने दिया गया, रोड ब्लॉक कर दिए गए। तो इससे जो है वो मामूलात ज़िंदगी उस एरिए की, अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो लोग हैं
उनकी जो है मामलात ज़िंदगी मुतासर हुई। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प चीज़ ये थी कि एडवोकेट जनरल साहब जो थे वो आके वहाँ पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जज सरदार जाग खान साहब ने कहा मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप क्यों आ गए? हाँ, फिर उन्होंने कहा कि कल हमारा जो नोटिस हुआ था उस नोटिस का जवाब जमा करवाने में आया हूँ। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आल्दो जब के किसी केस में एडवोकेट जनरल पेश कभी होते नहीं पेश है नहीं जब होते, तक कोर्ट बुलाए ना ना। बुलाए। तो फिर उनकी तरफ से ये बताया गया सारा मामला कि इनकी तरफ जो अदालत के 13 सितंबर का गालबन एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक हाँ, जो है वो 3 कोऑर्डिनेटर्स जो है मुंतखब बने थे। 3 कोऑर्डिनेटर्स ने फिर 6-6 नाम देने थे। 6-6 नाम की मंजूरी होने के बाद जो है उसको जो है वो मिलने की इजाज़त देनी थी। अब 2 दिन मुख्तस है, मंगल है और एक जुमरात है। एक दिन जो आपकी फैमिली, वकला, इनको मिलने की, डॉक्टर को मिलने की इजाज़त है। दूसरा दिन जो है सियासी रहनुमाओं के लिए है और साथ जो दोस्त वगैरह पार्टी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करने की इजाज़त है। लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मिलने की इजाज़त थी। जुमरात का दिन था, मिलने जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिलने दिया गया। फिर अब वहाँ पे आके आज एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पे ये दिखाई गई कि हमें लिस्ट नहीं दी गई कि कौन से लोग जाएंगे। यही कहा है मतलब एडवोकेट जनरल। रोज हाँ अब नया हाँ। लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर वहाँ पे सरदार जाज साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि वी आर प्रिटेंडिंग दैट व्हाट्स हैपनिंग इन द डयाला जेल, हमें पता है हु आर बिहाइंड दिस, हमें पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन यानी कर कि रहा है, हमें ये सब। यानी कि हाँ जज साहब भी कह रहे हैं कि वो कर्नल मेजर हाँ। कर्नल बैठे हैं। हमें उन्होंने कहा कि मुझे उसकी जो आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें पता है कि मुलाकात ना कराने के पीछे कौन है, लेकिन हम प्रिटेंड कर रहे हैं और शायद हमें प्रिटेंड करना भी चाहिए। बर्दाश्त का हाँ, मुजाहरा हम कर रहे हैं बर्दाश्त का लेकिन मुजाहरा हम कर हम रहे हैं। आगे हमें जाएंगे फिर। हाँ, उन्होंने बताया कि हमें पता है क्यों नहीं किया जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि ये आपको जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, डेलिबरेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तो आपके ऊपर नहीं बनेगा हाँ, क्योंकि आपने टेक्निकल चीजें यहाँ पे हमें बताई हैं। अलबत्ता ये जरूर होगा कि आपको, फिर उन्होंने यहाँ पे बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने एक टेक्निकल गेम खेली सरदार जाग खान साहब ने। वो ये किया, उन्होंने पूछा कि इसे पार्टी को मैनेज कौन करता है। उन्होंने कहा हाँ, जी बैरिस्टर गौर साहब। उन्होंने कहा जनरल सेक्रेटरी कौन है? उन्होंने कहा जी राजा सलमान अकबर राजा साहब। उन्होंने कहा जो लिस्ट तैयार होगी वो लिस्ट उनसे भी होगी, वो भी देखेंगे और ये ऑर्डर की कॉपी उनको भी भिजवा दें। हाँ, क्योंकि एक चीज है ना, मिसाल के तौर पर एक कोऑर्डिनेटर एक बंदे को उठा के डालता है, उसको पार्टी उसके मुखालिफ है, ठीक है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। हाँ, उसकी वजह यह है कि अगर एक तो इमरान खान जिसको बुलाएंगे तो वो, बल्कि सरदार साहब ने आज ये भी कहा अदालत ने कि अगर इमरान खान साहब डायरेक्ट कोर्ट में किसी बंदे का नाम लिख के भेज दें, अगर इसे बुलाए। हाँ इसे बुलाए, एक कोऑर्डिनेटर, जो जितने भी आपके 3 कोऑर्डिनेटर हैं वो उनके बंदे का नाम नहीं देते, हाँ, लेकिन खान साहब एक लिस्ट का एक बंदे का नाम भिजवाते हैं अदालत के अंदर कि हमें ये बंदा मुझसे मिलने आए। फिर उसको क्या करूँ, एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि अदालत कहेगी उसके ऊपर हम अमल करेंगे। आज फिर दूसरी तरफ जो सुप्रीटेंडेंट अदालत है वो भी पेश हुई। उन्होंने कहा जी फैसल चौधरी साहब 8-8 घंटे इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, ये फिर इस तरह बातें भी करते हैं बाहर आके। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी छोटी मोटी शिकायतें जरूर होती हैं। फिर उन्होंने कहा सुप्रीटेंडेंट अदालत ने, हम तो कानून की पासदारी करते हैं, हमें जो अदालत कहेगी हम वही करेंगे, हम अदालत से दायरे इख्तियार से के बारे में। हाँ यहाँ पे यह है कि अदालत जो कहेगी हम वो करेंगे। आज हाँ तो उधर हमारी मर्जी होगी, अदालत ये ऑर्डर डस्टबिन में डाल ले, कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज है कि आज जो पॉजिटिव चीज मैं समझता हूँ वो ये हुई है आज के इस समाज के अंदर, वो कि एक अदालत को एक चीज समझ आई है कि क्या डिस्ट्रक्शन कहाँ से पैदा होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए। क्योंकि सुप्रीटेंडेंट अडयाला ने जो ये बात की कि वकला आते हैं, पहले भी आपने अक्सर समातों में आपने भी हाँ, सुना होगा कि वकालतनामे नहीं होते, एक वकील के जी साथ जी, 10 बीस वकील। बीस हाँ वकील आते हैं। ठीक हो गया। अब वो चीज़ एक स्क्रूटनी का अमल जो है वो अब यहाँ पे मेरे ख्याल में होगा, वो इस तरीके से, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं वो जिस वक्त अपने नाम देंगे, नाम देने के बाद जिस वक्त पार्टी रहनुमाओं के पास वो लिस्टें आएंगी, वो लिस्टों को जो नोटिफाई करेंगे, फिर खान साहब के पास जाएंगे, खान साहब नोटिफाई करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो हाँ, जाएंगी। अब दूसरी चीज़ ये कि आज ये फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हमने लिस्टें भी दी हुई थी, कल जो मुलाकात नहीं करवानी थी, उन्होंने कहा जी लिस्टें भी हमने दी हुई थी, और वो लिस्टें दी थी जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने दस्तखत भी किए हुए थे, लेकिन फिर भी नहीं मिलने वो दिए गए। बात वही है ना कि वो उनकी मर्जी। अच्छा, आपको आपको ये लग रहा है इब्राहिम कि अभी जो हम कुछ देख रहे हैं रिसेंटली, वैसे तो इमरान खान के ऊपर केसेस बनवाना, डबल सेंचुरी कराना, या उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमा एक हफ्ते में उसके ऊपर हैट्रिक करना, मुकदमात सजा देना, और फिर उनकी मिसेस को गिरफ्तार करना, उनकी बहनों को, उनके भांजे को, ये सारा कुछ तो हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से, जब से उनकी हुकूमत गई है उसका वो एक निशाने पे है। लेकिन जो अमेरिकन इलेक्शन के बाद या ट्रम्प के जीत के बाद आपको कुछ असरात लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ मामलात कुछ बिगड़ने वाले हैं?
دیکھیں بگڑنے کا میں رات کو بھی کسی کے ایک ولاگ میں نے یہ بات کی تھی، وہ بڑی کامن سا ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ہاں وہ نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی جو ہے وہ ختم ہو یہاں سے، یا امریکہ وہاں سے اتنی ایزیلی وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آپس میں تعلقات کی بنیادی وہی وہ والا آپریشن بنا تھا جب پاکستان نے امریکہ کو ہیلپ کیا تھا عمران جی خان صاحب کی گورنمنٹ میں، کہ انہوں نے اپنے جو مذاکرات کر کے اور مذاکرات کر کے نکل جائے وہ فوج کو وہاں سے نکالا ہاں تھا، چند دنوں کے اندر فوج نکال دی تھی۔ دوسری چیز ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ شاید عمران خان صاحب کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ عمران خان صاحب وانٹس انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف جا رہے تھے، وہ اس چیز ان کو پسند نہیں تھی۔ دوسری چیز، ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی آپس میں ان بن کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں استعمال ہو، اور ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ جو ہے اکثر جو ہے وہ جنگوں کے لیے دوسرے ممالک کو استعمال کرتا ہے، دوسروں کی جنگیں جا کے لڑتا ہے، اپنا اسلحہ بیچتا ہے، اس کی وار اکانومی ہے، اپنی اکانومی کو بہتر کرتا ہے اور اسلحے بیچتا ہے، یہ عام فہم بات ہے۔ دوسری چیز یہ تھا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی بھی عمران خان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم نے افغانستان میں جنگ لڑنی، اپنے اڈے دو، ہم نے فلاں، ہمیں مثال ایران کے خلاف کوئی آپریشن کرنا ہے یا کسی ملک کے خلاف بھی کرنا ہے، ہمیں اڈے دو، دہشت گردی کے خلاف ہم خود آ کے لڑیں گے، نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ہاں پالیسی پہلی بھی تھی، انہوں نے بالکل، کہا فوج جنگیں ختم کرو، جنگیں اور ابھی بھی ابھی انہوں نے پالیسی یہ اب ابھی تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جنگیں ختم کرنے کا، جس وقت وہ ان کا ایک سوچ ہے، عمران خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے کہ آپ اس کو کشمیر ایشو یعنی کے یہ حوالے جو سے، کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں میں عمران خان پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور ہاں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے عمران خان ہے، عمران خان ہے، سیملرٹیز بالکل۔ بہت ہے۔ اب سملرٹیز بہت ہیں، ایک طرف یہ دونوں کا ایک نظریہ ہے کہ سے نو ٹو جنگ نہیں لڑنی، دوسری طرف بیٹھ کے معاملہ حل کرنا ہے کشمیر ایشو کے اوپر، کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، امریکہ کی چیز باتیں پوری دنیا کو جو ہے وہ سننے پڑتی ہیں، مجبوری ہے پوری دنیا کی۔ اب ٹرمپ نے بھی یہ آپ کو ایک دیا تھا، ایک مشورہ دیا تھا یا اس کی طرف سے آپ کے کہہ لیں کہ آپشن تھا کہ ہم کشمیر کے اوپر بیٹھ کے امریکہ لیکن ہم نے اس بات کی کرتے آڈیو کال لیک کی تھی نا، ٹھیک ہے، بڑا ٹرانسکرپٹ ہاں بنا کے، اور میاں صاحب کی حکومت ہاں تھی، میاں صاحب کی حکومت۔ وہ کشمیر والے شو کریں گے۔ شارٹلی مطلب آپ کیا دیکھ رہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کی رہائی میں کتنا جو ہے وہ اثر ہو سکتا ہے ٹرمپ کا آنا عمران خان کی رہائی؟ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ جانتے ہیں عمران خان کو پاکستان میں، اور ایک اچھے دوست کو، ایک ان کا عمران خان کا اس کے اوپر انفلوئنس دیا، ان کی اہلیہ عمران خان کی فین ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب فرق تو پڑے گا، یقینی طور پہ فرق پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو آپ نے کس طرح کیا، بنیادی چیز جو جمع ہوگی وہ آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہوگی، وہاں پہ امریکہ آپ کا ایکشن لے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹس ہو گئے یا ریپبلکن ہو گئے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا جو بائیڈن والا جو گروپ ہے، ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپس میں شدید اختلاف ہے ان کا، جی جی، اور یہ کانگریس کے اندر جس سے آپ نے قراردادیں دیکھی پاکستان کے پولیٹیشینز ہے اور جو وہ بھی بڑے ہے، میچور لوگ ہیں، جو بھی ہماری ہے، طرح نہیں۔ لیکن وہ کچھ ایشوز پہ اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس وائلیشن ان پاکستان کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ ایک پیج پہ تھے اپنے کانگریس کے اندر، وہ چیزیں بھی ہے، خطوط لکھے جس آل دو کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہو یا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو، جہاں پہ ان کے مفاد وہاں نظر آتے ہیں، آل دو اسرائیل کو پش کرنا، فلسطین کا بیڑا غرق کرنا، لبنان میں اٹیک کرنا، ایران میں اٹیک کرنا، ان تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے وہی امریکہ کا ہاتھ ہے، ورنہ اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں کہ ایک ساتھ 3 یا 4 ممالک کے ساتھ جنگ لڑنا ہو۔ اسرائیل بے شک کوئی پاور ہوگی لیکن اتنا نہیں ہے، امریکی امداد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی خاطر ان کے مفادات تو بہت ہیں، لیکن اپنی مفادات میں وہ کہاں تک جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کو وہ کس طرح لے کے جاتے ہیں، یہ ایک سوالات ہے، 2-3 سوالات ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ مجھے کسی نے پوچھا کہ عمران خان کی رہائی، تو میں نے اسے ویسے کہہ دیا تھا کہ یار 2024 میں دور دور تک اثرات کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے جنوری میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لینا ہے، اور حلف کے بعد اگر وہ کوئی ڈیل کرتا ہے، کوئی آفر کرتا ہے، کوئی کال آ جاتی ہے، تو وہ جنوری 20 میڈ کے بعد جو ہے وہ 20 جنوری پہ ان کی حلف برداری اور یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، تو فیبروری میں کوئی امکانات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستانی انتخابات کی بالکل 1 سال، تب تک ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا
کہ پالیسی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے، جو پاکستانی تھے جنہوں نے ٹرمپ کو اس چیز کے لیے سپورٹ کیا، فنڈ کیا، ووٹ دیا کہ عمران خان کے حوالے سے یا پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنا ایکشن لیں گے یا آپ کوئی سٹیپس لیں گے، تو اب دکھنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ کیسے اس معاملات کو لے کے جا رہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔